kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paayken ka, O Kristo, agtugaw tayo. Dungdungwe kakabsat king gagayem ti pamati. Magandang good morning sa ating lahat. Kung natin manapo, bawat gising is a blessing. Bawat gising is a blessing. Palakpan po natin ang Panginoon. Itaapo kat nagpintas man gapuanan ta. Iti tema tayo tatakat mainaig iti familia. Nga kuna nagarod apo, naganak, idaydayaw yo ti Diyos. Di kalman, anya apo ti agdaydayaw ti Diyos, daga. O daga, idaydayaw yo ti apo. Itamot apo ket naganak, idaydayaw yo iti Diyos. Kuna ni Santo Papa Francisco, iti panagbalin nga tatang ken maysa nga inang, ket iso ti panakapunno iti biag ti maysa a pamilya. Fatherhood and motherhood are the fullness of the life of a person. Ket kuna nagarod, iladawon daytoy ni San Jose, asawa ni Maria. Saint Joseph was called to be husband of Mary, or even supposed father. Despite not his biological father, Joseph was the legal father of Jesus, and he truly was a father to the Son of God. Kaya't kakabsat, nagpintas man, nagapuanan ta, nagpintas nga itintay pa nagkararag ken pa nagnovina, may kantay mo tigundaway nga pagpanpanunutan, iti kinapateg daytoy nindaklan nga sagot nga dakada tayo, awan sa bali iti sagot ti pamilya, ken sagot dagiti naganak, dagiti tatang ken nanang. Ken nga rod, kunatay apo, parents have the grave primary duty to educate and train their children in the Catholic faith, in the Catholic worship, in order to prepare them for eternal life in heaven. Kuna nagarod apo ni Santo Papa, it's not only a mere or simple responsibility, but a grave responsibility in our country today. And this responsibility is the most serious obligation. Sino kada kayo apo tinaganak ditoy? Pacheck apo nga haan amin. Amen? Ngamin apo ket haan amin kit kabailan na agbalin nga naganak. Amen? Ngamin apo itegbalin nga naganak, may sa daytoy nga sagot. This is a gift. When we say it's a gift, it is responsibility. When we say it's responsibility, then we are willing to take what it takes to become parents. Haan apo ang angaw, itegbalin nga naganak. Hamo ang angawon, ngagbalin kastatang ken inang. Gaminhan ang angaw ti panagpamilya. Amen? Isugarod ko na tayo apo, maawatan tayo, ngahan amin kit kayat na nga mga sawa. Amen? Gapuanan ta amuda, ngahan nga ang angaw, iti panagpamilya, nang nangruna, ti panagakem kastatang ken nanang. Iso da ito iti magapo, nga kuna ti Santo Papa, it's not only a simple responsibility, it is a grave responsibility. You see, grave, because it has serious obligations. Itkakabsat, makita tayo apo, nga iti panagbalin nga tatang ken inang, ket nga rot may palpalagip, nga umuna,
dakkel nga pakasungsungbatan niyo naganak tagbalin kas tatang kenanang tianak kiyo. Kaya kantay man apo iti gospel context daytoy. Mangigantay apo iti banghelyo na naganan dagiti naganak ni Jesus. Awan sa bali ni Maria ken ni Jose. Daytoy ti pakabuklan, ti panagbalinda nga naganak ken ni Jesus. Ket mangigantay garod nga ni Jose, natakwatan na masikug gaya ni Maria. Isu nga kayat na nga ipalimid nga isina. Ngem bayat ti panagtagtagitnep na sa diyay nagparang di anghel. Ket kunana ken kuana, Jose, anak ni David, hangkang agamak, hangkang nga mabuteng, nga mga sawa ken ni Maria, gapuanan ti sikugna, ket aramid ti Espiritu Santo. Ket ti agbaba nga panao, iti makariingin na Jose, tinungpal na timbagat anghel, ket inkasarna ni Maria. Nagpintas man apo, gapuanan takunak garod, tidaytoy ngal daw, intay mo't pagpanpanunutan, mainaig ti naidaklan nga sagot, awan sa bali ti sagot iti pamilya, ken sagot dagiti tatang ken nanang. Umuna garod apo, daytoy ti may palpalagip kada tayo, nga naganak, dakkel ti pakasungsungbatan nyo iti Diyos. Isugarod nga puno nga kunana ti tema, naganak, idaydayaw yu ti Apo. Naganak, may daydayaw kuma ti Diyos, babaen ti biyag ken aramid Diyo. So ako nakapo, dagitoy iti palagip dagiti naganak. Umuna, daytoy ket dakkel nga akem ken pagrebingan. Ti Biblia palpalagip na kada tayo, kunana, parents, remember about this. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Amen? This is the best known parenting verse in the Bible. Isugarod nga kuna tayo, naganak iyan anusyo, itagisuro dagitan nakyo, anusan yung isurusuro dagita anak, gapwanan no isuro yung isuda, iti kinaubing da, handan tumaliplipatan, bayat ti kinabakit, ken kinalakay da. Itataapukot, mangangagan tayo nagadu, dagiti parents nga, bayan yun, kasta ti ubing tata. Bayan yun, nohan nga gawawid, agawid tulat ta. But you see, my dear brothers and sisters, when your child will leave your home in only few hours, madanagan ka kuman. Because only a short period of time, everything happens. Because sometimes, we're not control of our children. That's why we must always be looking after them. We must always be guiding them. We must always be reminding them. We must always be checking from time to time their whereabouts. And let us know most especially who their friends are. Amen? Di ba po nagpintas nga kun kuna tayo kat amwen tayo, dagiti gagayem, dagiti anak tayo. Tell me your friends. And I tell you who you are. Anusan tay apo nga birbiruken, susurutan. Amuyo dagiti anak nga kanayon nga surusurutin tinaganak, mangipakita launay ti panangisakit kadakwada. May kadwa kakasat, may palpalagip garod kada kayo nga naganak,
nga iti panagsungbat niyo ti daytoy nga awag ken sagot ti panagasawa, ket may palpalagip garud kada kayo, that you keep your promise. And that is, you keep your promise that you are going to become a Christian mother, a Christian father, and you are going to create a Christian home and a Christian family. Kunanay garod apo, iti kapintasan nga sagot agasawa itanak da. Kethaan apo, dagiti material nga banbanag. No dikit di panagadal dagiti tubeng, babaen ti pamati, ken panangipadakkel dagiti anak, nga daan da kuma iti panagbuteng iti Dios, ken panagayat ti padada a tao. Why it is a grave responsibility? Because it is a most serious obligation. Because parents, you should always remember this. You are not only father and mother to your children. You are not only a couple or a family, but you are a Christian mother, a Christian father. You are a Christian family, that you are to create a Christian home. Kunagarod ni St. John Paul II, no ti amin laeng nga naganak ket mamamiris da, nga ti pagtaengan da ket basit nga simbaan. Your home is a domestic church. Kaya so when, mariknayo ti kinada ti Dios, makita yun ni Kristo ti tunggal na maysa. Amen? Da kayo kadi makitam ni Kristo kinilakay mo, makitam kadi ni Kristo iti anak mo, makitam kadi ni Kristo kinibakit mo. Amen? Sugar nga kuna tay apo nagpintas man, nga iti pamilya nga nabendisyonan iti sakramento ti matrimonyo, may palpalagip kada kayo, daytoy. Nga sapay kumagad aramiden tayo, kas kumako nato a domestic church, our respective homes and families. Kaya kapsat kigagayem, isugar na kun kunatay apo, naganak idaydayaw yu kumati Diyos. Naganak itatanok yu kumay ti Diyos. Naganak may daydayaw kumati Diyos. Babaen ti biyag ken aramid Diyo. Gapwanan apo iti kapatgan nga sagot tinaganak dagiti anak da. Ket amin sang kapamilyaan agturong da iti Dios, magunod da iti langit, ken ti biyag nga agnanayon. Amen? Kunatay garod apo, adakano iti mesa nga survey. Ket daytoy ket survey, ngano ti tatang ti makimisa ken manakimisa, ada 75% chance a makimisa met ti anak. So you see, nung ti tatang ti manakimisa, there is 75% chance nga makimisa met ti anak. No ti inang ket manakimisa, ada 75% chance a makimisa met ti anak. Ngem no ti tatang ti manakimisa, ada 91% tinamnama a makimisa met ti anak. No, dakdakkel. No saan nga makimisa dagiti manakimisa dagiti naganak, nabababa ngem 30% ti gundaway a makimisa dagiti anak. Ket sawen garod apo, daytoy nga survey, ibagbaga na kada tayo, ti kinapateg ti akem dagiti naganak ti panangay suro ken panagpadakkel dagiti anak da.
Kakabsat king gagayem ko ken Kristo, dungdung wen mi naganak, may palpalagip garod kada tayo, iti panagtungpal tayo, iti akem ken pagrebingan tayo, dagiti anak tayo. Kunate garod, naganak, parents, dayawin tayo ti Apo. Parents, praise the Lord. Naganak idaydayaw yu ti Apo. Kasatnuyo garod nga idaydayaw ti Apo, nutungpalin yu ti akem ken pagrebingan niyo, kas na Christian one nga naganak. Ti panakaisuro ti kinaimbag, ken kinamanga asi iti Dios. Ti panakaisuro ti kinaimbag, ken kinamanagparabor iti Dios. Ti panakaisuro ti kinaimbag, ken kinalinteg ti Dios. Ken panakaisuro ti kinaimbag, ken kinamanagayat iti Dios. Kunatay garod, pudno, amadaydayaw ti Apo. Ken maudi kakabsat kinigayam ko ken Kristo, sapay kuma naganak, hankay nga mauma, nga ayaten dagiti anak yo. Ken dakayumot nga naganak, hangkay mamuma, ngagbalin nga nadungo, ken naayat dagiti naganak yo. Amo tayo kapsat king gagayem, tagda mga panpanawen tayo, nagrigat ti pagrebingan dagiti naganak. Ket sapay kumagarot malaglagip yu kan kanayon, nga iti panagbalin dagiti anak tayo, ket gapu, ken makagapu kada tayo. An-anusan niyo dagiti anak yo, ay ayaten niyo dagiti anak yo, dungdungwen niyo dagiti anak yo, gapuanan tanulumakay ken bumakit kayo, dungdungwen ken ayaten da kay tumet. Awan pay iti anak, adi tumalyaw ti kinaimbag, ken kinamanagayat dagiti naganak na. Amen.